Mayong adlaw no usab mga kaigsunan ko kang Kristo ug hinaot nga kamong tanan karon anaa sa maayo nga kahimtang ug nga mapasalamaton kay kita sa Ginoo kay hangtod karon gitagaan pagyapon kita niya sa kahigayunan nga makapadayon kita sa atong tinguha sa pagtuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Mga igsoon, ako mong giaghat nga kamo mag-andam og mga masulatan ninyo diha nga papel o lapis aron nga ma-take note ninyo ang mga mahinungdanong punto sa atong discussion karon nga buntag. Mga igsoon, sa dili pa kita magpadayon sa atong episode 13, hangyon ko kamo sa pag-ampo. May gugmaong na Diyos, Amahan nga langit nun, salamat kaayo sa higayon nga imong gihatag karon kanamo nga kami aniya na usab gihatagan mo sa kahigayunan nga makapaminaw o Dios sa imong mga balaang pulong. Hatagi kami sa kasing-kasing bukas ug una-una nga nakasentro lamang gayud sa among tinguha nga ila namo ikaw o Dios pinaagi sa pagtuon sa imong mga balaang pulong. Ginoo, tuguti nga kini nga mga pulong o Dios nga among madungog, dili kini siya mausik dinhi sa among tagsa-tagsa ka kaugalingon. Apan kini hinuon o Dios amo ma-apply sa among mga kinabuhi. Amahan, tuguti nga ang imong espiritu mao'y magatabang kanamo sa pagtudlo niini ug pagsabot sa mga butang nga tinago. Lord, thank you kaayo. Ug among ibalik sa imo ang tanan dungog ug himaya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa imong presensya, dunay paglaom. Sa imong giliran, ako malipayon. Ang imong pagkakos, magapanalipod. Sa mga pagsulay, ako maligunon. Dili na mangitag lain, kontento na si muhang gugma. Diyos, ikaw lang ang akong kalipay. Gusto na sa ako imong himaya. O Diyos, kanimo lamang nakita ang kamatuoran o ang kaluwasan, ang akong tanan. Sa imong presensya, dunay paglaom. Sa imong giliran, ako malipayon. Ang imong pagkakos, pagkapanalipod. Sa mga pagsulay, ako maligunon. Taglain, kontento na si muhang gugma. O Diyos, ikaw lang ang akong kalipay. Gusto na sa akong imong himaya. O Diyos, kanimo lamang nakita
Diyos, ikaw lang ang akong kalipay. Gusto na sa ako imong himaya. Diyos, kanimo lamang nakita ang kamatuoran o ang kaluwasan ng akong tanan. Ang akong tanan. Ang akong tanan. Ang akong tanan. So, niya nata padayon mga higala sa episode 13. Kung hinumduman ninyo sa miaging episode, naghisgot kita mahitungod sa problema sa tao nga mao ang sala. Kay kung ang tao makasala, matay ang atong tawhanong espiritu. O kung patay ang atong tawhanong espiritu, mahibulag kita sa Diyos. Dili kita mahimong kabahin sa iyang katawhan. Yes. Mao ka na ang gisaysay sa pulong sa Diyos. O nga, bisan gani sa atong mga pag-ampo, dili man niya dunggon. Now, tungod niining problema sa tao, mga igsoon, ang Diyos mismo naghatag sa solusyon. Siya mismo ang naghatag sa paagi nga mapasaylo kita sa atong mga sala. Ang solusyon mao man nga ang atong kinatibuk-an nga pagkatao matao pag-usab. Ma-born again. Yes. Mao na ang gusto sa Dios ug mao kana ang solusyon sa problema nato mga higala. Makapangutan natin tingali ang uman nga, how are we going to be saved from our sins? Unsa man ta maluwas pinaagi sa atong nangahimo nga mga kasalanan? Adto ta sa Luke chapter 3 verse 3. Ingon dinhi sa New International Version Bible, he went into all the country around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Si John the Baptist kini ang gipili sa Dios nga mag-una aron sa pag-andam sa dalan ni Ginoong Hesus, no? Mag-una kang Kristo to prepare the way for the Lord. Ngon dia. Now, ang gisulti diha, ang giwali diha ni Juan mga higala, mao ang bautismo sa paghinulsol. Baptism of repentance for the forgiveness of sins. Aron kuno kita maluwas, no? Aron kita di ay maluwas sa atong mga sala. Mao na ang atong pagabuhaton. Mao di kana ang solusyon sa atong mga problema. Nga malaglag na ang atong tawhanong espiritu dito sa impyerno. Kay ang sala, ang presyo sa sala, kamatayon man. Mo kini mga kaigsuunan nga kinahanglan dayta moagi sa ginulsol. Kamao day ang usa ka tawo mususi sa kaugalingon kung nakasala ba siya wala. Una siya ilubong sa tubig sa pagbautismo.
Dili di ay pwedeng ang usa ka tawo nga i-baptize wala pa'y kabuot, wala pa'y panabot, dili pa kabalo kung ug susi sayang kaugalingon. In other words, it lacks discernment of what is right and wrong. Yes, mga igala. Mahinungdanon kayo nga ang tao makabalo, makasabot, no? Makamasayod siya nga ang paghinulsol di ay mao ang pagbiya, no? Pinagi sa atong kasing-kasing mo desisyon kita. Mubiya kita sa pagpakasala. Yes, that is repentance. That we must turn our hearts away from sin ug mo duol na kita sa Dios. Ug asa man na mahitabo nga mapasaylo. Human kita maginulsol diha diay sa atong pagbautismo nga ang Dios mo pasaylo na dayon sa atong mga sala. Ug mao nang solusyon mga igala. Gani si Ginoong Hesus sa kalibutan, dala ang plano sa Diyos Amahan, nga mao kini ang iwali, mao kini ang itudlo sa mga tao. Sa tulo ka tuig nga pagbansay ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinunan, mao ang mensahe nga iyang gitudlo kanila. Sa pagsugod pa lang sa ministry ni Jesus, makita nato dinhi sa John chapter 3 verse 5 to 8 ingon dinhi, Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit." They are born of water and spirit, unless kuno they are born of water and spirit. Ingon din siya sa verse 6, flesh gives birth to flesh. Ang tao, mga anak og tao, apan ang Espiritu Santo maghatag og kinabuhi sa atong tawhanong espiritu. Ingon din sa English. Flesh gives birth to flesh. But the Spirit, the Holy Spirit, capital letter man na, gives birth to spirit. Small letter man na, so human spirit. The Holy Spirit is the one that will give birth to our dead human spirit. Muibot na sa budya. In verse 7, nagingon, you should not be surprised at my saying, you must be born again. Ayaw mo ka tingala sa akong ginasulti sa inyo, ingon ni Ginoong Hesus. Nga kinahanglan kamo matao pag-usab. Ang pagkatao pag-usab diha dili nga balik kita sa taguanggan sa atong inahan, kundili ang atong human spirit nga patay kinahanglan buhion sa Espiritu Santo. Sa verse 8 nagingon, the wind blows wherever it pleases. You hear its sounds, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So, it is with everyone born of the Spirit. Tinuod man, ang hangin, ang hagurus sa hangin, dili man na mabutan nato, bisan asa man na siya, kung gusto asa mo paingon tuwa, madunggan lang nato ang iyang hagurus. Apan dili nato dita makasulti kung asa ni siya nagikan o asa ni siya padung. Mausab kuno ang kada usa sa ato nga maborn again na. Kay di man nato makita ang espiritu kung kinsa ang mataw pag-usab pinaagi sa Espiritu Santo. Yes, mga igsoon.
Mao kana ang gusto sa Dios nga mahitabo sa kanato. Ang solusyon nga gusto sa Dios nga ato pagadawaton, nga ato tumanon, una sa tanan, na ato masabtan una, naay magpadayag sa ato, naay musangyaw. Nga kinahanglan ta mataw pag-usab, ma-born again kita. Ingon diya sa mao nga verse, sa verse 5, it is being born of water. Pag ingon born of water, kini mao ang bautismo. Yes. This is our baptism. Mataw ta pag-usab diya sa atong pagbautismo na. May tabo. Nga diin ang iyang gi-require mauuna ang paghinulsol. Di man sa pwede nga magpabaptize ang tao nga di maghinulsol. Unsa man paghugas sa sala nato kung wala gani ta nagsusi sa atong mga nahimo nga kalapasan. Ngano man nga ato mga bautismuhan ang dili makasusi, ang dili maka-discern what is right and wrong. Kinahanglan nga unsay gi-require sa Ginoo. Ingon man niya, baptism of repentance for the forgiveness of sins. Now, mga igsoon, it is being born of the Spirit. No, mataw kuno kita, pinagi sa Espiritu Santo. Aron kuno ang atong patay nga tawhanon espiritu matagaan sa kinabuhi. Mo nang gusto sa Dios. Mo nang gusto niya nga mausab ta. Pinaagi sa iyang pamaagi. Pinaagi sa unsay gi-require sa Dios sa ato, dili sa ato. Magikan ang requirement sa iya. Kung unsa ang gisulti sa pulong sa Dios, mao gid na ang atong buhaton. Tumanon. Yes. Kay mao kana ang gisulti sa pulong sa Dios. O klaro kaayo mga higala, to enter God's kingdom, a person must be born again. Wala na ilain nga paagi. Kinahanglan mabuhi ang atong tawhanon espiritu kay dugay na kayo nagpakasala o walay lain makahatag niini og bag-ong kinabuhi mao ang balaang espiritu. Walay lain maka-regenerate, maka-renew, makapabag-o sa estado sa atong patay nga tawhanong espiritu. Dili pinagi sa imong mayo nga buhat, magsimbaha lang kita, dili na siya mao ang gusto sa Dios. Dili kanang pinagi sa pagtabang nato sa mga kabus. O bisang unsa nga mata nga mga maayong nga buhat. Dili ug dili kita maluwas pinagi ni ana. Kay sukad sa atong pagbaton og kabuot hangtod karon, wala pa man kita nahugasi sa dugo ni Kristo. Wala pa man kita napasaylo sa tanan natong mga sala. Kay wala pa man kita nasayod sa maayong balita ni Ginoong Hesus. Wala pa man kita nakadungog nga adunay nagsangyaw kanato sa maayong balita niya nga mao ang iyang kamatayon, pagkalubong ug pagkabanhaw. Sa Titus chapter 3 verse 5 mga igsoon klaro giingon dinhi ni Apostol Pablo sa iyang sulat kang Titus. Ingon dinhi, He saved us. Ang Dios kana, He saved us. Ang Dios kuno nagluwas kanato. He saved us not because of righteous things we have done. Dili pinagi sa mga maayong buhat nga kita maluwas. No, nga atong gihimo nga kita maluwas. But because of His mercy, tungod sa iyang kaluoy,
Unsa man na iyang kaluoy? He saved us through the washing of rebirth. Oh, washing of rebirth. Mao na makaluwa sa ato, mga igsuon, nga kinahanglan di ay mahugasan kita aron matao ta pag-usab. Ingon dia, He saved us through the washing of rebirth and renewal. Renewal, baghuon kita pinaagi sa Espiritu Santo by the Holy Spirit. Klaro kaayo mga igsuon kung unsa ang gusto sa Dios nga ipabuhat sa ato. Nga kinahanglan di ay nga ang tao mataw gayud pag-usab sa iyang tawhanong espiritu. Ngano man gayud nga importante man kaayo ang balahang espiritu sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Why is it essential? Why is that the Holy Spirit is important in one's spiritual life? Tungod kay ang Espiritu sa Diyos, matod pa ni Ginoong Hesus, helper. No? Naay account sa Bible, nag-ingon nga ang Holy Spirit, helper. Yes. Aduna siya ay buluhaton. Tanaw na to ang mga buluhaton sa Espiritu Santo. The work of the Holy Spirit. Diya sa kinabuhi sa usa ka tumutuo ni Kristo. Ato nata sa unang kahimuan sa balaang Espiritu. Ngano nga mahinungdanon kay diay siya sa atong kinabuhi. Una, makita nato sa Roma Kapitulo 8, versikulo 11. Nag-ingon din ni, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. Hatag di ay og kinabuhi. It gives life, ingon dia, sa mao nga birds mga igala, ingon dia, will also give life to your mortal bodies. Ing anak ka mahinungdanon ang balaang espiritu. Yes. Busa, mahinungdanon kayo nga ato kana siya madawat isip gasa. Gasa ka na sa Diyos. Freely given sa Diyos. Dili sa tanan mga tao nga dili mo tuo. Dili tanan tao, kay namang gyud tao nga dili mo tuo. Kundili sa mga gatuo lamang. Sa mga tao nga mutuman sa pulong sa Diyos. Kini ihatag sa Diyos kay mao man kini ang maghatag og bag-o nga kinabuhi. It gives life. Yes, new life in the Spirit. Usa na sa kahimuan niya nga makita sa Diyos nga ang tao iya kay naa ang Espiritu sa Santo nagapuyo na diha sa kinaladman sa iyang kasing-kasing o sa iyang pagkatao. Ang ikadua nga kahimuan sa balaang Espiritu or work sa Holy Spirit is found in Romans chapter 8 verse 13. Ingon dinhi, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Ing ana ang kaayo sa Espiritu sa Diyos nga mabatunan nato diya sa atong tagsa-tagsa kaugalingon mga higala. Kay ngano, unsay ingon sa pulong niya diha, makatabang. It will help. Put to death sin. No? It will
Makatabang siya sa pagpatay sa atong mga sala. Alang di ka matabangan, nga ng Espiritu sa Diyos, di man siya ganahan sa sala, kontra man niyang sala. So, padumduman ta niya. Counselor ba siya? Gimension ba ni Jesus? Nga, I will give you the counselor. Gingnan niya yung mga tinunan. The Spirit. Oh, magtatambag siya. Kung karon kuno magkinabuhi na ta diha sa magkinabuhi pa kuno kita pinaagi sa atong flesh, sa atong unod nun, lawas nun, kalibutanon nga mga pagkinabuhi, unsay may tabo, mo resulta kini kuno sa kamatayon, you will die ingon sa pulong sa Dios dinhi. Apan kung pinaagi sa balang espiritu, kinabuhi na ta nga born again na ta, nanang Holy Spirit sa ato, then unsay ingon? Tabangan ta niya, you put to death the misdeeds of the body. Kay dili gusto sa Espiritu Santo nga malaglag kita. Tabangan ta niya, padumduman ta niya nga, oy, pulano, dili maayo ang imong ginahimo. Diha lamang ka na sa atong kaugalingon nga hunahuna, magadula or magasulti ang balaang espiritu. Mao ka na ang iyang kahimuan, usa sa iyang kahimuan sa atong kinabuhi. Nga, dili lamang muhatag siya og kinabuhi, kundi mutabang siya pagpatay sa sala. Ang ikatulo, makita nato sa Roma 8, Kapitulo 16, paingon sa 17, nag-ingon din The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs of God, and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Ingon diha, mga igsuon, nga ang balang espiritu kuno siya mismo ang mo testify. Pinaagi sa atong espiritu, tawhanong espiritu. Siya magpamatuod. Nga ang atong tawhanong espiritu, buhi, nga anak kuno kita sa Diyos. Subot na sabot, mahiusa kita sa Diyos. Okay, children man. We are God's children. Siya ang magpamatuod. Kung nana ang Espiritu sa Diyos nagpuyo sa kinaladman sa atong pagkatao, then siya ang magpamatuod sa Diyos. Muingon sa Diyos nga anak kita sa Diyos. Pero wala, na dili kita matawag niya nga kaanakan. Dili kita na matawag nga eredero, heirs of God. Mao kana mga igsoon ang ikatulo ug labing may nungdanon nga kahimuan sa Espiritu Santo nga siya di ay maoy responsable nga kita mahiusa sa pamilya sa Dios. Ang katapusan o may nungdanon usab nga kahimuan sa Espiritu Santo, makita nato sa Roma Kapitulo 8, versikulo 26. Nag-ingon din In the same way, the Spirit, the Holy Spirit, helps us in our weaknesses. We do not know what we ought to pray for. But the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Kita mga igsoon, mga tao, kumo kay doon naman tayo mga kahuyangon, weaknesses, mga kapakyasan, mga kasalanan. Di gyud kita kamao nga moampo ingon dia. We do not know what we ought to pray ingon dia. Klaro kayo. Pero
kung na ang Espiritu Santo sa ato, siya ang makatabang. It help us in our weaknesses. So, ingana ka may nungdanon, no? Gani, ingon dia, gigamit ang pulong nga intercedes. Saan ang intercedes? Mo'y magdupa. Mo'y mga bugar. Mo'y magpataliwala, tali kanato ug sa Dios. Ang Espiritu Santo mo'y magpadala sa atong mga pag-ampo didto sa amahan. Gamit ang mga pag-agulo nga dili malitok sa pulong. Ingana pagkasaysay diha. Busa, mga igsoon, mahinungdanon kayo nga mabatunan sa tao. Diha sa iyang kinabuhi. Dili lamang matagaan ug bag-ong kinabuhi ang iyang patay nga tawhanong espiritu, kundili madawat gyapon usab niya isip gasa ang balaang espiritu. Kusa suginlan ko ikaw pagbalik mga igsoon nga ang balaang espiritu mahinungdanon kayo alang sa atong kinabuhi, sa spiritual nga kinabuhi. Ug agig pagtapos sa atong episode 13 karon nga adlaw, gusto ko lamang kamo pahinumduman nga ang Holy Spirit importante kayo. It is essential for man to be born again. Kung wala ang balaang espiritu, diya sa atong kinabuhi, dili kita matao pag-usab. Amen? God bless us all this day. Ikaw man namong Diyos na gamhanan. Ikaw ang among gisalikan. Sa namnamong kasuliran, ikaw ang katawan. Ikaw ang among ikinahanglan. Ikaw man ang among Diyos na gamhanan. Pagkalimot na mo dahil sa ngalan mo, Kristo, tanan di kinahanglan ko na naakit mo. Pagkanindot na mo dahil sa ngalan mo, Kristo, walay kahalupon kamalakan. Isang lang ko ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo. Sa tanan na mo nga suliran, ikaw nagtatabang. Ikaw ang among ikinahanglan. Kay ikaw man among Diyos nga gamhanan. Pagkanindot nga
ngalan mo, Kristo. Tanan ni kinahanglan ko, imo. Magkaninot nga mo dahil sa ngalan mo, Kristo. Tunay kahanglan ko, palaka. Isang lang o ang problema. Basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo na. Walay kahadlong kabalaka ka. Isang latuong problema. Basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo. Magampo kita alang sa panapos nga pagtapos sa atong naandan nga tulumanon. May gugmaon nga Dios amahan nga langiton. Salamat kaayo Father God sa imong mga pulong nga imong gipadayag karon kadamo. Salamat kaayo sa talaga saon nga kahigayunan Ginoo nga gihatagan mo kami sa mao nga paagi nga bisan na lamang niini nga virtual nga paagi masangyaw namo ang maayong balita ug labaw sa tanan ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Father God, Lord, tuguti nga pinaagi amahan sa imong balang espiritu nga kining mga pulong nga among nga dungog mutubo kini dinhi sa tagsatag sa namo ka mga kasing-kasing ug hunahuna aron sa ingon amahan mahimo kami nga mga mabungahon ug kabahin o Dios sa imong mga kaanakan, mahimong imong mga sumusunod ug iridero ni Ginoong Jesucristo. Ginoong Dios, salamat kayo sa tanan ug among ibalik karon kanimo amahan ang tanan pasidungog ug himaya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.